الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود بلا علة بالبر موصوف وبالإحسان معروف أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وأشهد أن نبينا محمد رسول الله إمام الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأجلاء والتابعين من تبعهم بالإحسان إلى يوم النداء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعا الله تقاقد سبحانه وتعالى agado warjaga ke taare kundu sasa sago hon jallem ballega hinna faare madina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wari umran dabari allah da na mundamaga ano junubunu muruha ana o hannu foro baka imbenga ella gana ken dabaroda wala qasim bi nura yelli gantanya qafu o tambiyu khen qanqusu teranu ya rabbi ya rabbana allah ganti sagoy allah gana ko men gollen chaganga adimin nan ko renyani bu kengen nige faranga maga golle ambasangunta ma kundu he den gidan ke sibiti gimine lagaren tampillen do karago hijri anga wujune kamona gati tannagate lo de marasi 2019 oga hinna faare madina j'espère que islami kawanden maga wagitu bakkan khairim mukem maga wagitu bakka islami ndi surtout be gari umranga keme vacances hore keme occasion hore oga mun don kati hobe ke masala kamma kunu sasa lengidan ke sunga en gonde ayani faqat o katta faqat min tangana kammo amma gabono ma o faqat nu o ma english sikhara kayt english nunti taimu ismoni taimu qalisiyan nganna angelen mu kunan qotiya nati diga meke kondo tanyan qoto qalisiyan wala la tanya na khalisilli taki ana khalisilliti ayana tuwa gulliti ta valeri bega serem magambire yendi ta surtout en tant que fijiganke en tant que umuranke ona mondon katkin nugutay haraga nay jaman jembe hono garaga safarawdanga aga yagaru ndaga rawdanga asul khairiye ma kunduwe surtout wacha ku wasafunu zaza haramba nanga tegwere ile ngane karne anaki yamma tokyo wona mun don diga mu ken temmo akamma o billa garno temmu ke kamma e o suwotu ori umura nyai agnu ngadu wa umurno siri suga di angani ni sere tan ngani annadu wida awallalli halle sere tanda annadu wida dan kana un to maganan to gana Allah nyaga ho hoyira awajabi na dan kana un to magade ko jikin ngai nanti Allah na jabi ne ho hanangani hobe nahnu musafiruna onto karam ona wayasiranya sahara nandu wangen jabinde jani insha Allah de deux numéro 2 ona umuranya umurangumu mogara hadithenga umurangumu Allah jamanyani Allah mokununyani Allah gadi giri irinyimi Allah ida Allah nyaga di ku arno nyaku ngamanno sikandi be tanaga ko ino inan dodu an ku jikewidi aya ni silamin duwange ifunu silamin da gandanya ganyero nga hadithen da jabine alana duwa silami da gandanya ganyero nga ti haji yogo na kenya rada malaika nyantini allahumma amin wala kamithluhu annamu amina aina me kinan kai amma rituwano salafunu yogo nugoto haju khote be ganani ma ina Allah nyaga na kimpaju sereya dangani be ganti ya ganyero arwa ini yahun qotan genga yahun qotan nga kay timpin qotan nga na duwa sereda gantanya ganyero kuy dan nyaga Allah anna yahunne wonni kari sada malakan baitina amina aina men ngan kada malaka madu wanda ba malakan duwan ngenda khelle donc kimbi de keta ari kebe suga tonan duwida igo ya gare randa su to honkollo ogo mabe to honko amma kan toro anna maka bujuta Allah ko he o kunta suto gondu Allah wasu to gondu makundu he o kilunta sura gana Allah kilunga sura bo Allah kenta mongunu foy o gana serebe to gonko
oga danduwa ngirlondi oga ma keɓe togonko wallahi aga sumbano maga o anniye ke ogama kori anniye keɓe go maga o kuɗaga kuñcu lew oagino kunan jar yelle allah gani jara aga yagarego lempin kotay adallah kina fanan fati fillandin fati a sabari a muñi kallagarena toppitana ngolñada har ke xumane allah ma war jaga safar lembane ida mundu jaman maga sittindun ko nundo umran nun ko non jol lew wona duwiida haare a yagare ñaade allah ni kuremme immaga toxo boroge allah gana kullem anto kumaga agannomago naati hangu kogati allah keɓenadema jalla fi ulahu ame ngaki yagare tana ira muñanniga sama inti serin kana bien comme il faut o suwoyro pumogondu wiyogo nunta sallini duwange makko ndo hohoyde duwange serendi sinke kafiri duwange mbarake annaro silamagulle sakka silami lemme wona allah yaga ke aki yagareda allah ganare mukku togo a kittendi ni marande a kitteni ku yogo siru na salle laganane wondi idangane ame ngaki yagare tana kenke mahardalla oriye kunduwani de polise nu ngadaga fo lakke lagana xoso a kamma naare ñigol lagana ngofulla idanaga ile allah gani bagandi oga katni nuguto hanaɓe ma yadullu ala ahamiyati lwaqti keɓe ga koynoyi nandi haqqati valeri ngada nandi haqqati ampasu kange ampasu gode awalan aqsama allahu bilwaqti allah ko nati haqqati ati wal asri na ko nati haqqati ala tafsiri ba'd al ulama yegon tagati wala asri an dawla ganjara jalle haydu haqqati nya allah gati gadi wala ya lil ashrin naku nati urun tammi uroma haqqati nyahe allah ni fogore nya ko nati kebe kenga nya na fogore yakadi keda ko ina tanga na sangati haqqati nganjangati hoyi kebe angandatu wasani illa ndibe ga ko inoy nandi haqqati valeri ngada serem maga wasangana tay innahu lan yadum faqati ndadumene lota il n'est pas garanti allah wani actuellement tangam maga dandesa tandagam maga donc hi suga nya ko nunya nan kawana profite ya kebbi la gambirni wala la wa thalithu ho sikandi be ga ko inoy nandi haqqati valeri ngada ayani innal waqta أغلى من الذهب والفضة تعرف أنك عندك من وتكون فقط ينقل لأنه تخالص إنه قد أقول لهم حقا إننا مغانا نخالص منه ولا لا حقا إننا مغاني أن نتواه منه حقا إننا مغاني أن الله بدو أنقذ هو ورسل مغانا نغني هذا حقا ينقذ هذا كتا منه والرابع هي نغتني بيغا كوينو ننتي حقتي هي قوتي نياني أنا بقول أن كل شيء في الدنيا لا يمكن وجوده إلا بل حتى الجنة دونانو غني هو غاتنا غني الله انت كتنا يفنا فقط بنا كتا ما كندوم بها هاري أرجانا لو بقدي الله انت كتا يفنا فقط نيا كتا وكو فنا فنا مو فرير j'ai pas le temps pour moi tu as du temps lo juru kenga na woti ambaransi ganara ngudu Allah ganta marasene c'est juru là vraiment tu n'es pas le temps mais maintenant tu as du temps parce que tu as dit j'ai pas le temps kudan nan gatu kay me konno na di tan dimma Allah hagra tanga kina ngakundu kubero ga saqa ila ganta ka digamu arda terle min da yiganti min da wanki min da de ngejore tan da kunyama tabe go kuma otolu gara wa hakka ona Allah nyaagana umma sangato taakei amma ga bono maga amma ga perdo maga wa kadhalika wal khamis hi kargande be ga koy noy anna al waqta nafisun nandi faqati hi kallange nyani annahu qad muni'a minhu kathirun min an-nas siri gabe nyana no ngani Allah gari kuma taganti mo tanti maga gabe yugo munde illiki umra hama tagita yugo munde inqara ama tagita yugo munde akondi manga tambe donc Allah gara hobe kinanga an kaya ga ngay sere gabe nyamman kay ando Allah daga kenni hillemenya kenni fi gorenya yello gonda sangati o hakkati nonga wasadisu hitu munni be ga koy no nanti faqati ngalla ngonde nyani annabi ga do nyamari hakkati umma ga waraga bonno annabi nyimme nyebuna abbas hadise inda bul hibban sirali sikata annabi ga ka pardo indal bayhaqi fi shu'ab tana mu gude annabi tiyo go dangani igtanimu khamsan qabla khamsin durugoto finu karagi mundu katta finu karagi bana millagari finu karagi mundu sado hinu karagi bana millagari shababaka qabla haramika
dimma kebe tiye jaune ampon nan kaye doro to profiter katangari an jour viendra Allah ndaka wurnu Allah ndaka fo kata nan ngara gana donc il faut en profiter ya katta kemba kadi bilagarni shababaka qabla haramika wa sihataka qabla suqmika aw saqmika dimma kebe ancha handenga nan profiter katambilaga watini wa ghinaka qabla faqrika am haqqati ke dangani bannanga khalisinga ma profiter nan piji anna sorondema kata ngarni huqara ko qasinu ko odiriya ba odi mero allati la ya'sabu an malahu akhladahu ana simo tokina ba gam bakkati andagana mana bu renyeme adan to ko manki en karanda to odo kombi laganya na profiter anna dabari wa kadhalika annabi nyimme kida jabi sallallahu alaihi wasallam ogahinna kadise be kam makundu ati wa faragaka qabla shughlika dimma kebe tanga ma katambe laga occupele vas-y ifana nagaya anna khembon nabari wa hayataka qabla mautika adam birantago katambe laga kalanga karabane ta azunya men lew donc an tanki anga birantago nogondi ifana profiter golle ngabe anna raga anna dabari wa saminu hi segundi be ga koynoy nanti faqati seremma ga wasanga natai annahu ila madha lan yauda faqati kele ga tuwa ga na dangi aranda garin angana duna sukka hume nandina daru ridi ila waridini andari dini milti bare ga na danga nguyu stefini aranda garin keda koy nandi faqati ni kangenya seremma ga wa annan jangatai wala ashiru hi tamundi be ga koynoy nondi haqqati ikallange nyani salafunu yugo nuga digamu haqqatin kibaren kam salafunu ku haqqati di haqqati lagana daro na korozi na profiter kudo amma ka boni maka bu masuuji da jabi nan tike gana serengari agati yimme andala garangole da barni anda dunangole da barni ibute keni binanga nda kemu salimu tarawala na hinne mali banjugula o mukka ko France en 93 adu so wani kenna limin ngari taxu igama ko ke ko hari journal ngenna ne ma nga garanga taxu tani me kundu ka bumay agabatu mando kara saga halle c'est comme ça o kara ga saga halle ha ka gum e ga nani kita kanno gondi soro hidiski ga France ta kutu kuzu ida la président ma parole mais non mon frère o de repuru wari hari patoro ndagoli nyanga iro puru ma kunube hari patoro ngo yenga hange lemme nga teranga sae ngo nga kimbi gida mire ke ho hozu mbay ngo ko nyaagili irgi ga ko masiro wad andal mu ngi kana horiti sogna nu ngara kana horiti nyakke jare yendala do kana horiti andal na gaay tata gay me korni debrouiller haranga na sel ngu marani gaga anna mission ko bani gaga anyi menakato ambiye gonu ko ndangini ni c'est pour cela nous Allah ga modema on n'arrivera jamais pour na ngavanzi orantay ila Allah ga no ge mundi sahaba donc bu masuudu ti kena sele ngari sakati me kunu aganda ho nyana ina gonno i wonna ni ho kenya yu gora sange anay seren to gonna ko sanya kanno gonda anke kanno goni to go zundanga kharo nyige kelo la garni ayi ga nati kharo nyige kawati ni keda bariya il faut nan kapala sintu akake no on wala la onan pala sintu qabila no onan pala sintu masha Allah la quwwata illa billah nasara non neman na gol yanni dema tambo nyananga kinniya ngaga na ko ralle munaran nema ma kundu he wakadhalika salafu yogo ati masha Allah wala quwwata illa billah ko tanga sere wo sere ko taga na danganga piyembogo akhenu amma tuwa ko kurumba kita amma Allah farla dabari amma ho dabari yaga valeri ngayi an perdi anda ken ko taraga na tuma aken anda ken ko taraga na tonya ma'rufu al-karhi inna al-bayhaqi yarhamuhullah la inna abi nu'aym fi al-hilya ikunta munda hari milki bare mbogi haqqati ngai ganda Allah bata parce que perde yana ga na daga ndagarini no to ketara rewene nyaagri kofer nan dal li del len kofe del yani ingolla ali ingolla la gana kofe awa ingolla kofe ndon no gonni modi ke yurdum bo abado yurdum ngame ara del ke kofe ma ga dugutana akinyo somo kuyi kuude mustasil kuni ga kutu ni ñorondi awa somo ko mo ayo to xara mo gar sim mam ba yurdu ke wallahi na indiguta an ciomo ko kutunu atira nday enke mbay ko fe ne yigan tugana ma ko ndumbe o iki ga hay subhanallah gonno kuro alla ni tuba abu hurairata
bunjawji da bagandi siba siba nanda borata urosu subhanallah subhanallah tambille wujunata wallah tambille wujunata ana kenya ko subhanallah haruna rashidi urosu kamo sikira kan tu te rends compte o kuna Allah nyaaga na safu ndo watiri ke mehina na salli gollen dogoto kenyi me ima sangati faqati ngasere maka sangati haqqati nga nukuta saniya nari katta nukuta hina nga aghinu haqqati ndanki wala su kundu nanti haqqati valeri ngai Allah nako hannabi nako sere sirun nako nge ntu wa gunta hodi aga bonno maka na haqqati maka gelli sebe to to nga hodi oga sangata ina borondi na haqqati mbaga yeke ma warde o yogonu o wagali simborondi c'est vrai o yogonu o hotono borondi o yogonu o gollum borondi o yogonu o simbullaga nani borondi o yogonu o yagullaga nana borondi o yogonu kanalimu nagona borondi ko ma waroga hoho borondini oga predini hohoy no haqqati mbaga daga takanna cimmeke 24 heures ke no go anga hobe anga haqqati be nyana qibare kamma qibare be gan nahana allo c'est trop peu farlan jallu kudu farlan jalla ki o tigi ken on parle pas c'est les gars si yali mami kane 10 minutes 15 minutes anga na kenya farlan jalla ndogondi i wanka libi sinen ko bolla men batunga nandi c'est trop agillo hande gole mo ba qur'ana da obange ba le papa adu franji wambura ana bugudi qur'an ngare gi ani ba ko na garan yurdu nyani ba allogo a anga selebe walla ga haga anani haqqati be ga ngege mawar de hobe ga bonno ina haqqati maga mawar botu waron gomma gorange attay warde be kundo gayi ke masala haraga nay o mame on dasire maganji hene on dasire kana o hay attay warni ni ata ona masala très simplement junubu ndoyi ma kundu he baraje ga woda ba baraji gandora hoga perdi yakku to wala nyaaka mbayram kunde bo diga mu gutta kany to ni takallu sikke khajalinga hobe ko yarhamuhullah diga me be gani baraje ngade qur'ana ngarange wirdu jikiru kendi baraji duro diga me ngani hobe takandi hillandi alla kute kahinde sorom magan jehenne dibu duro wani ke ma ke het donc diga njire diga mure diga njikande ni kanka diga men takandi sikanye ni Kenya ni na diga mu yugonu ko diga mu beru imakabe konta o masala ona tayingirndi ona telenkumu ona masala me kam makundu anga de kema kabe kha o perde nya hay kundu tuwano ma baraji andai baraji ganda ho hoda mbey amberde nuguta sikandi mbay o tandangani haqqati o maga sangata moma kenya haqqati valeri be gayi afanga ngoro nyan ona di nuguta sikandi nogondi innal hujjaja wal mu'tamirina والزوار أحق أن يغتنموا الأوقات أكثر من غيرهم باقي الكبير نكون هذا دعامو غلوبالي ما نيا غلوبالي ما نندي هو غني إسلامي نيا وما كسانغتي حقتي ما كمبي يجو يغري لمن غري سي وما كسانغتي حقتي هياني فاليري نياني أنا فاهموني بو كمبي لكي دو هذا مولا كي جابي دي وهذا درس نيا كما شاء voilà bon kembal legeta kenni globally ma nyaay silami njollew o maga sangati haqqati kenu goda sikandi kenni surtout be gari hiju wala umra be gari hiju wala umra ko ku kundu wacca umar umra nyaay awa hay silami be nugi karay ga madaga hiju e mari umray kunyim men qawana haqqatin korosi na ayo fola kala porto hande ana mugude kunni men qawana maga sangati haqqatinga se heke mari be gani umra walla hijunga o ko an qawana haqqatin korosi siri nam profiti haqqatinunga siri nan korosi laminun kutte fo be gada kencabu sabunu sabu hana li bu'dul masafati o gona berabe kutodo karnuna aga be nyande akilan gol dinga bade mili kilo do ho abaka gellimmati wujunun gol di kilometri o so ayme kamma haroga nati mo otoli nyani kilimu ngai khay gamban chando kagumu grizu o suga wini me kamanga hay to sunni hakto ko yogonu kundo e sire hama wini me kamaga mani kagu nyagaru ndasi na bakkan o hagari so me kamaya c'est vrai ici le propre kilimu ngai ka ligue ngo kamaya
ma kundu serenga nyamo idi sura ngandi karamirnia ora kebera gore sagona li menyere ngunne kundu o kun kawana jangati hakatinga aga bondo ma keni sabu hon sabu hillandi be ga ko yinoyi nandi hijano ali umrangumu o kuwan kawana mali hakatinga siri kasratul amwali wan nafaqa wat ta'ab o gada qalisi be ron yangatu angada tambiye be ware alli angatu angada kinkan kuso be wari alli angatu angada terende be wari alli angatu nan kadu saline hari kerago dadi manangiri hana wala la donc ange nyang kawanam profite am pakati nan koto be su bange nya hagira ganne maka wa salisu hi sikandi be ga ko noyi nandi hijano umrangumu o yan kawanam mali haqqati ngasiri nan koto be suwi li anna lil mu'tamirina wal hujjaja wal zuwara yajiduna fi hadhihi al biqa'i at-tahira ما لا يجدونه في مكان آخر من أنحاء العالم باو هذا البنجيل كبني كندو كمينيا براكندو وهي فونو أكتنا يري ألا أن تكون كتابنا دينجرا سوي هرابنا كورا منوسال لمبراجي الله كتاكا مزيد جاولو غوري مزيد جاولو تامبغارا مزيد كونغاني مزيد تامبغول مزيد أنو أنا كوكي تيرن كوني باني كوتيا أنا غولي مغمبام ما شاء الله ولا قوة سيد عرفة براكي منا برا اسكي بركوا جمانتنا كنت جمانتنا يمتد بيتنا سيرجو غناتي سيدينغلا يكون غراتو غني عرفة قال بيرجينا غرانغانو أولي وغير أنت قولي فيو جمو جيم مني أنا منا يلي هل يلا غنا هورا ميرانا غانا عندنا نخونا كيدا غني ميغازو بوانا نين kayan kunne ke million kontin cere nari sine wo sine ambara ma mugu nan di saudi ti irgike jamo jin kawa ana mugwa awadda muku hija nan gabo ando kungi nyo barkiya de sheikh kungi nyo ku barkiya de ando hija nan gabo nan jage nan gabo ando khalisu su gari andini khasilu nyango ndo kana ho ginda kha saudi baga sin gondo ay igande gondo bagasi nun konto tamisen konto ngori hadiya ko bono ayi hija no ngana gabo arafa berake itongono minna berake itongono ma tu ano guru kunnan cikanantima Allah ana nginyeke bakka mediyaw arawa kenyi mere barni subhanahu wa ta'ala donc kudingira no haramu kesal le maraje ana minna tan na silaminu ngabe ngari gaggabo no me kamma anda walla no suyi na saudi baga Pakistani do Bangladeshi gashi dangu iwameni orobero yano dawa gumungu anga mukuyego ni gashi nan dugo kunja manga hiju nyamambaka mwaje na ko hapa pour moi kendi gami awata gaye na magana do mbara bana ga kendi ngire mawari kana ndi jama wagga bolo silabin jama nan gabo e kamana hiju no umura mbaga peut-être boduna ko renye haraga na gabo na bagare hari dan kunya manunga na gabo na ke jama ga imana indabeda kilay mellew نعم وكذلك والرابع هنا غتندي بيغان قوى هيجانو أمك سنغتي وطنغا مضاعفة لأجر والثواب كيف كتو براجي ngondari yere alkaba salli bane ujune farlan jalla gamme keje makka galle mardiga me kame ujune farlan jalla anno alla na ange mbako nam profiter awan kawatu kana nan dalli bitan jatu nya qaso ko yusiki anno kawana profiter yakata hakati ngaru tanamma kejeni ngati hijano nyang kawana mali hakati ngasiri wakadhalika sabu karagandi bega koyin walla ma dalle karagandi nanti hijano no umrangumu iyan kawani hakati korosi siri iya duwa ngenjabi ndenji dindenni umurangumen duwa ngenjabi o jikke wala siri hijugume aduwa ngenjabi hijana jikke wala siri wasadisa sabu tumundi be hijana ma umrangume anyagan kawana malem pakkatinga maga bonan maga ko anga tunan disire gabe nyana o bangenu alla ga mi warjaga harsa ku dingiro barakinto inkinyiya angana debe su hayi annani ne kendebe a hijana mbalinyam buno a hijana ma kullu ya yalla manya sauduni imenu kotteke wa dawahiha ado ikarake ko ku mangelu gungungu debe mbijana an khaddebe hijana nga mo annani ne be rugo ma hijanga bon tabe rugo hiji an cin beheti ma kawanna bure geide
labure ngoy gunu ma kulla wangen nan ke naburo suttono alla madumi garini an paramparo heti an cembe heti ho heti ma ge menyani ta alla ga daliti wa sabiya sabu nyerundi be gan kawa hija na ma umuran ngume an gan kawa nan mali nan profite andanga ko an gan datuma kiyanan dala gare ngay ma to ago serema nan digo nge umura gare mbeti iriya o girire ngunne yero dankana ko suma serema kan dangari hara gare hiju qasim ba wi sam baga bago allah min de kundi o alla kenna muraqibare be ga pare ya ga to nya ana ko sabai sayyidun nubala kedi kitabi khorari ke kitabe igo nyamba wagala gana sagandi tiwarni haren ko igonti si walla ko tana asale kagu nyagare ya harni baren ko masha Allah kagu nyagare ndala ngani mani manti insha Allah kemba ambilaga ati mani insha Allah biana gel hande gilli sorono Allah walla me ke sunna dubar ganta nyana fonne kimi gare soro maka kundwa ati qur'ana imyanti wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gaddan illa an yasha Allah sere maga dinga kenya na gumbane Allah ga madumi Allah da kenya ko yo ati Allah ga kengo kama za diga menya famu Allah na do gibare be ga ma qur'anda ka ji ibare qura sagan ngano farenga sagan khasi ngima ya pare insha Allah isi ala ga sagan angata a trompe aro sagan ni ada farenge nyino me ado argume abilaki ne saga jimbo gori waru kini hillo ndu bala ngum keda kenken kendiya agata ga kata saga ke geda abusa gide go wari killen no golli gede ajimi nan diwa gayindini na jimba gandi amungu ja khasino kono kamuru njiba keri dundu cilul billah khasino nyere gede no do ko magara qui peut rien faire ana maniya aga boreya de joko mbagandi na nyanka gede ki ina khasinu kutu inda ga haren ko ayan kagede nabi laga zegede limine go qarinde agara dor ko ngari ati Allah nuwa adar ko wiu agar kundak abogide no gonda faten kaye agar sirun daga khayra kun daga harga yakke ko hollaken konko yakke tanti ko ati insha Allah hollaken muni agada tarde ati insha Allah hollaken muni anta tu mandala gare ni kiyaman dala gare hedi profite ko misale mbola badenna kina ga sere be gare aga sallini ay sa ko jallini agul lenga na ya gada nan tike sa ko jalle ya hay isalli la gare awa ken jallini man porte ko jalle anna ken jallini ya bien comme il faut ma gurdu hedi ko ibn al-qayyim gana bagandi kitaben no gondal jawab al-shafi liman sa'ala an al-jawab al-kafi igon ngiri bagdada ga daga jagun khirsi agoro kilima ka sakana daga siga kana kilin ati mamin ati harni bag awati ati hangarni ijen kilima ka sakana criminal liga hangarni ati magigal jilanga ro khasinu ko ay hayri kinanga limunu nyani halle kismaru nuru mo imagoro na magigali ati hangarni ya tinta duken kuna pourquoi ngi karni itanda khasinu vaji par l'argent kasi mutu atiga bankaram bay daga na ko nan dikili baga sakana ngayar en ko fukki nan kariya ka ke tay nan dirindi Allah hinan karti maniya labo walla mina gide nyawti nan nyin ko lankara walla minan katuti gonyay go wulle nan kara ati bo kada janga tan ni karni asu he kalle gen akokki ba henda ba zori gondi imeje mun de gesu imeje mun ga kebera mul linji adari ma ga hingolla teqiba dambuba ingolla je mun de khayra mun nam ganni wara ina arkanu hilli salli billaga kalla ido alla na gemuti androngi hari kalle mereki duna alla kama atara ngani lakadalika kenke nganda kenjal barakanu ko hilli salli ndabari ma andu azana kega no kuyi ke salle woni men salli a per nangari ahay ke salle ke ndaje men o ku xarle mayo o xarle fo o ga xarle ma ko no le xarle mayo anga du xarle ma makka fayi ga soron torno a ken xala ke dangi faqinya ala goro yego wagal lendi xisenya ni akama tanu kumanya baran dawurun a ko soro wagal len daga sigido a jogen dingi mballe makkan ci moy nde na ngi to ngali baba karati nam ada makkan ko so pak awura daga igo ndaga ma kita ita ti gana kele bi kita Allah gana ide me gana ke kite ke tendi inu illa ga makunda bat inta wal aga mo kurti ya ga nyai inta wal ada ga mo ten kuru inta wal kharawa kita na arda kita na ko ta bare ge ta garle mo ngay ye gurnandi iga tu bana ite ngure garle ma ke ga ko tay
akenga mata no hube khirse mbay katti yago awatu gana wu yan daga hirni qarle mangirati Allahu akbar arzale jigin khirse gadara dugutan nan guru kellu dana agana uruko on dirait que il est dans la tarawih quoi agana sigi andajim agana uruko andagil ke wasika kama ajondi vas-y dépêche-toi akenga il parle même pas bon angatu normalement sallengi harakanu kunan kawa deraka on coupe ma kebe mais ake no ya pas ça asagana andrek agaro sigi ga meke da ga wagaranga christian go sari kendo ke ga me kunyini e mo fer igo ko sari kendo gondi ke da kedo ke girsi bare be gatata du tandan quru kendo ke ga me kunyini kemire ke wa salla ke gondi billahi de sa alere aro ke nyambo sallenga pat ara salle gol mu gendi man daga fu magere ati ko keri hiriya kulluba ada hiri kegri se kennana ketan jalli ada arakan num billi salli arakan ne kesudi lagare hagada Allah gurno nya jalla fiula kellan da ngane ande fungulu nandi Allah de faggin ya buguwa Allah be mi abora ati bora de Allah kenni batigan tabak ati Allah andan nyaga nyanda sembenkini keinan koti ngande ma amma ngari na Allah jakki arguta atagu tayyanga assalamu alaikum da bari agari halle hari qinnanan ke ya wasaqaire idayin kollan kutu in kollan ga sakama kisere ngar billahi ari seriya siginde barko kullu ngai ka hanga kitana atara sheikh ajimu ajine pa sheikh mo sheikh ndibar kenna ga baga sey yegi igiri malakan ninya kamuke pare sheikh la ba juste entre nous ici dans l'hôtel cheikh docteur malakan ku ya pare cheikh atikeri malakan ninya ipala sinna kam patana katandi kiya angada Allah nyaga kamuke malakan ninki wandire ho ga bakuri illa ndema Allah du wikiyara nan dilla ndema langire me gida ga nengu aso saka kisi meraga awa ke umura kusa raga nan dikiya hay amura lagare bawo haraga na harinyi amuyunga maharinya ga manyeme aga nani Allah ga maka sahanda nguyun kutte nan dangar saudi wari nan dogo bi har nan dogo bi est nga walla anda walla wa daminan isa gundi de ga ko non di hijar umra ngumu o yan qawana mali na occasion da bari siri tan nan magohiri annahum duyufur rahman hijano umra ngumu Allah muku o kuriya kallaymiya saudi ngum kunu ya toyde arab muku heto kuy Allah mukunu nya imeno likenya duyufur rahman umurangumu ni Allah mukunu nyayi kenca abuda umurangumu Allah mukunu nyani ma annabi nyimmen terinka nanti Allah buni umara hadithe annabi jabi al-ghazi fi sabilillah wal haji ila baytillah wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu andronga adi annabi nyimmen di serebe ga bugu jihadun kure Allah kille be gari hijunga saudiyere be gari umuranga yere Allah jamanyani Allah mukunya anako Allah ndigiri igari nyimi Allah ndigiri igari nyimi Allah duna banna gorenga nangirna ndili nyimi nga anako wasimana ma bawanga tuka kati andanga lafa nyimi angaraga awa sere sugari umuranga Allah ndankiri angari nyimi anda mani simma Allah wasiren killan nariji mai anna nyaga gari ana barangunu kin Allah heti ke honnan jire ke ni sabu nya ogan qawa occasion laga umurangu men do hijano o yan qawa nan profito tan nasirnan ko to besuwa ona rikata nuguta daga tandi fonne su faqatu mbosoyi ayani ma huwa amadul haji wal mu'tamir keta hijanan umurangu me angol lenni mani ndado ko hiju ke mo gondo umuram mo gonga de ke mari hinawo askori yere o makati umuram ngolle hina o hay ziyaro no quoi nado wa sirebe gani hudin nyetu ko ke mo ko kundu wacca nan dalle umuranga c'est bon walla hijano andam budin nyetu alli hijunga andi boarani mani andi boara ndar umura ke golle mbaale ke dade c'est-à-dire anga droit hinu be nyana odo anga sagene katta angirra matu magali mbam ho hana kenyani an yahmida Allah jalla fi ula ala an ballaghahu hadhihi ad-diyar al-muqaddasa
ho hana umurangume hijana angana kinyere annan latiga agada anjo fandi kudebuwa ko ngara ko halle mo gobe sergabe nyamman ke kudeburi en warawa serengalla na hijumbe ngu nati abion na to make ma nyabar lemmun na gasilu mbaganati ikuma wi sekita sironna giri hiju nganari ma sawe ake ariya ma oda daga wadangi ma orma madina de abu sato kenji ne madina gari hiju ya garen fato ma hotolinya o ma hari hiju ngol lenjo pare madina wallahi sa'aru kinen kallika dango ka kunciranda mun ko hija presque innamal a'mal binniyat haraga nanga ma giram battendi anda hiju mbiyen kutu am pare tu anda su parandi lojuru hoteri ko be ga ko watte kendi gawara alla kenna sahana na yago an yani am pijiya wasani hillandi be hija nan di buara gan kawana da bari an yukhlisan niyyata anna anni qalazin nan dalli hiju ngati allah alli umura ngati allah alli baraji mundi amari kuydo indi alhaj amari kuydo indi hajja ya garu kuyo gono ganagiri hiju ganari angani giri to problème nyan namo ke angani ke rankini ke ani kamburube hari ke dange hiju duno su hayri li hajjai allah ma kire hari ko ta bane aga sida hajja me maga wata allah hajja sikko ande hotor har bane ma kundu he ay masha allah la quwwata illa billahi أن نقول خلاص إن الله ده إخلاص إن أساس إن قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والثالث دبوار سكان أمرهم من غوانا هذا بري أن يكون زادهم من الحلال وكتك يكين قد دار فندق كي عندنا نابوري بغير أن يحلال حرام من بالابيل حرام نابوري من بالا سي بالابيل هذي سي من بالابيل أم بيتا بالغهوة إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب حلاله هوتنا كوزي ando kenya nyimini Allah yere ana raga har yam biju na burenga nani halale nyai anda hiju kesu golle nya bien comme il faut est ce que dans kala hunga magananti Allah am biju ke ada accepter de dans kala hunga ma de kana kun damma surtout ke selebe do na burede gari kinga nya harame nyai ija nan kawanna warabiu devoir naga tandi be hija langan kawana da bari an yura iya qanun ad-dawla wa jamana ke be kun on damali on tasile galon de gamen de mota ona saudiya an tanji ogaro inni yende hija na oni lu wandaro haraga dage moy suwan doda o e ke faranji luwar ko be garo o gadi daro suwa nyano da surtout keme ngi nya barakindo aran dege me annara ga sede jamane ngannati anda tongona aluwandi an kana jamane nya anna daga seren debe gumi aya holi debe annati hade be ke sharia anke le tongono kendi problème unde amba de ga to kama Allah sima jarama ka gume nganya kame batarle me nga ke fakengi ngalla ko ngumra Allah darni kuma nganya ngalla won Allah jagana an kan baya an bay jagana am may sim baya am bay nati okay daga jagi daga no tana may sin nanga ba qali may sin no gondi ngan no ngan bona jamal lu wando yigedo hohoña interdinga surtout sawrin goku fiijana harle ma c'est vrai ido arabun tamo ido hoyin tamo ko tubabun ko tamo ko ko bangi soro ko tubabun ko yonkin truwando arabu ko polo ke be ima waya sibuku ini battenya voilà ko ni karandamu nani makanje ha harogari airport ke idin kitengudu temperature nyani wa ndoro mungu tahana tahela masimbara ko kono ndi ameda mani muskila ko yaba nan dikki mori nyuko nagara ande ka wandi ni ma sabe amini kala se angado ge difa ni kondru ye honne ko angara hayre bukuru ko anke toke be gi kamma no e be gi kamma gol nyanga tuga de sobe eti bo o mahoro ke mbaburi ma kembe ba keta masha Allah la quwwata illa billah haraga ni kemmo ko ganda ge moy qarlemma serebe gari gara shawrin dallo serebe gari hija nan nyagana indal lol ikunga nyamudu serebe no ko ede tagana ko talli golli maga ibane hede suran jamane nchuana kemmo ando hoy mekitaw kaga na yi berta kaga na yi ka kan na ga hamberta qadru goto ka ko ne ga gira be gara bi nyaman ba kama giro ndi berta ndi ran tay hondi maga
o huwa kebe kita hara jakkan takita wona ka conseil ni aga hari talibu ko sirebe ga ga karan hinga karan yaran kunna anna de ma 100 euro angana hindi talibi ngayere wallahi billahi ga kebe na hanay allah mena ani kitabun khobo ani khalibun khobo ana al muhimmu ta luwake oni luwan naro wa arkhamisu hi karaganni be hija nangan qawana dabari an yabta'ida an kulli bid'atin wa shirki ko hogal bid'a ando fil ka dollar umuran no maka ho dabari ya fare dalil on le rotivera o katali kabaw ne gonu wallahi kufuri gi wutu ni susay wallahi gari kala ina même har khabara ke ran kunne orojo ma police no ngere ganda kayre sirondi ni khabara ke mexe ke nan gataya tout ça c'est un bid'a il y a pas embarque de papa parce que avec vous parce que là il y a pas de dalil tout ça wallahi guru mu quoi angana ri hijunga anda makka dore ngutu anda ndago bangi ana asu c'est faux ken kay turi garanga tiye goda makka dore ngutu hada dago bangi dore keti angari mutu ko min jaga no ko be gana kita manda bari ti rankon ye ndiga mu ça sera tout de suite angari mutu ko be il faut kan ni jaga no tout ça c'est garé wallahi ga ci na ho sirebe gare corter mini aga nari hijunga handal kaba walla tout ça c'est faux il y a pas de dalil kaburo ko be ko noga kinya o gara gi jura maka kaburo ko nyaaga alla nyaaga am binni hunu ko ho gani bidia filla kappe maka da bari hijin no ni ado umura hijun gol lenya ko tenni kenda bidia an ken ka allah minde ajini hangu nyamba angol lende hay wasadisu hi tumundi be hija nangan kawana da bari adibuwara Allah ya fa'ala shay'an min a'mali al-hajj wal umra annan maga hoho dan be da bari hijin do umuran golle an gantatu annasron dirni jidunun dirni taliwon dirni kitabaru mbaw magayel yangara ngayel hoho ganal la sama itirni umran nguma nyana kammo yagare anke teganaro jindi hijin no umran no maga tawara yaare soron dirni duruwan ngam bana lobe shidani ba ina kanna duruwan damma to ko hotelinga umura kenda bonno maka howa da bari kebe an gadda ma hotai golle nyammo ne maka ni shek kayina hamre me hinu hilli man karaman teringe walla man dirnindi Allah ran da bashini tuwa mala ko nyakamma bo ama su ganya tuwanai kada sunya tirninda na kenga manga na bara annasiren dirndi an ngali halam mo ambati mo ngali halam mo ngali kebe na fam almaminun do tuwanon do talibo ngaro giido nanni tirndi anda wase hoñana ani kebe gan amari hari salle gaci almami tuwano nyanka wala jigiya halle kudo agana kaneno ko be bo pompier wano gede na de ma almami daga bloqué ya pare ambulance aha jwadi almami go sigi soro ngane arangen no ni ngato sigi arangen no ni adda gari kuberu ga halle bane magara ba yende xaram ko nga ko to andano ngalla andano ko ton hay ko tabbi almay bane gaga sigi sallan no gondi xarangen no gonda sigi asigi ada gari sere ma dangeni adifa la talumuni wa lumu anfusakum Allahu akbar ko ga magi jaragi kana kay melu ajargi ada aya nyaawul kimbe kita ada gazwin kuni joni ngoye sikandi ke dikendi fulle ye fula moli aga ware kala ga sallitiya nata ga salle ke no gondi asimme nanti jaga salli jiltima kembe tibone mo kenga sahib pa kenga sahib kemme ga ngane bakka annay go kitella ga nam balle anna sigi ndamba tenga na rabbana de mahaba fa qore aga ke bare kitella kenga bugu lui aussi il est sorti avec lui ala batu les deux ils sont tous sortis alma bin dara hana kam hula kana taraga ti ona ka anno dila ti es ganya mi gidi ati boy yike ga dar giri akenda hutu ko jige bi hiradin iyo kombole ngal ke da bugu rag alma ga bugu ta kidere kana warda adara nya kam abanya mi giri ati ke ga dar giri mako ho da bar dina ke no wonni kebe andu ha ganda na won wasabiu hiñerundi hiija nangen kawana hada bari an yuhafija ala salatu ljama jaman jalla attention maga ɗungen farlan jalli bane gam birni kimi sidani okkasi won ñani subuhan jalli bane o ina sa handa ujure subuhan jalla ana hengita minna alkaba kalle si encore pire farlan jalli subuhan jalli bane ujune subuhan jalla maga ɗungen kenke gam birni ata lew jaman no won wa asaminu
hi segundi be hija nangan kawana da bari anna sabari soron torangam c'est sur certain au lieu ren kunne kundu anda ho nya sere agara toro sere do ho ngan kai aga dan toro nona munyi kasubana no gonda pere angana mo arawanya na peut-être ona alla na el arna wuyi ande ko hay wuyi kombe nderen kunne peut-être on gana daga france aka ndaka me walla c'est fini min data fata non lo ko boru kincine ona suyi kombo bane ono hame wala way groupe o gadaga ana arawa angen nan daga me walla malengi awa hiju kedan gedingira ando senga na kutime di yere ma but ona me muni ona wase me tsana ro jogendi wankenga faut pas para une heure de temps non on t'attend aji on dikaram angana ni ga sagu ko hamelo ko daro parler tout doucement anda maka sorla gangira gana ni toro angen na maka sere toro hiju kay sere de gana toro angen na mun o wakati alkaba o tawafu ken ho ifwanna nya masha Allah surtout gideke alhajar al-aswad mu mogar kenci bitan gona Allah gana da insha Allah gideke nan katai albani ta daga yin me annan tujudi akan annabi ti hilakape e junubun huga maka gabo gideke watenga na koto sere shuanga da saka kamon dono ambay sellene haya beaucoup de péché il y a des shirk il y a zina gideke d'abord billahi garni agabi la arjanna khul lenyan junubun ku sabunda hinaka kir gideke annasu juda kam angana kiti anga ma kita nan kite njaka kam annata Allahu akbar anga ma kita na kore to ku kore mbo karni ngiga habin kite jaka hikam ma sine be daqib biskira siroke kono to ngodo modin ta manga ngemul ku nan la kore ndi kore bokar bilajo ku kore mbo karni ngara gesa ga talabon na tubi na zoyi ndi ava haga dara kana duru ko to yelar na ngo ya kai ko ku nya korano hina ke ka salla ga ko be ya gide ke yon don nege baka tan na sere mbouche nego wala nego do gana ana ta carte ba regere ano wala le kaba parce que 10 fois aussi les arabes les turquis anda simare masa ko tafu keno indamul na xonna gati yak hikku no hay ko est-ce que je magi ta femme là appelle la police il a sécurité o ma katay har ya gare kedoro ya handan katay kedan na tiga mude maka tan ko nyondo nan jembe ngoya amu nyini anna zabari hiju keno gonni wa kadalika hi segundi hija nangan qawa masha Allah la quwwata illa billah ana gabondi annuk ana zabari annuk salamina du'a anna du'a nyinga bondi am ba fala sinya ne ko manda tahanake o wadingira stennunga o wa alla de bombo sirendi o wa sien no gondi du'a nyalla ganna gabondi wala ashiru hi tammundi be hijana umrangume angan qawada dabari an yukisira min shuri ma zamjum al mubarak al mutahhar jamo jimminni fanna min ya buku katanga bakayla hul occasion nya hay ngana daga faranji bi bidon le mbuci na tan de euro bidon le mbuci na 5 euro jamo jike sahare nyani angana min nangan ni en qalasi nanna min amma jike ma magara korosi akem malimu jilinge amalimu annabi sinnafi lanta min nam buku tep angana minam bugu tab agana linga ngani ngana raga haramu geda ngana jimulle ngutu kundu anna fatiha garata nu nyira anna tupai aprana mi ndali nganda ngmi laga mi nanna duwa lami ni ampaji ngo hobe anna ko anna mi surta gana so bahana avanda billaga ho yigana jamo jike hinanna mi walla ngana sumu ko tabe jamo jike anna wuto anna mi baraji dura na sahanya kapasere maga ana noro laga na ka ham soronda ko kitabul gonda wattuda sorolla sama igari umuranga igalaki kejiya isalle ana gole mo gomba mo nugo talagare kenni haqqati mbono en cabunu bo madiga men jopati haqqati nyay nan to maga sangati haqqati nga ma ke nyaay o tendeme mo garni kata hijana ndo umurangu munga nugo talagare kan cabunu khana nongani iganya na sabu ga peredino haqqatinu kudide ali awwalu sabu hana musahabatu alladhina la yahtamuna bil waqti ando sodo gane dobe kumpar mi ganda haqqati ma anga haqqati mon ngale iti sugu jakata ngambana ancu gonga mi tamwa tandita anga ga lenga jakata ngam anga du sere de lui il n'est pas de courage il ne travaille pas ngani arpajo ho almama ko no sura ko maga département 91 do ne wa ngarle me truqué ñal ko lo sara ñal awa gana dolom mini
bir maga bouré anga tu foye ko beaucoup yegonu tagaye he na ko hoynya para fo ma ketangi ngi ratlo ke tout le temps solo nyani ngili igali ngili ke tanga wutu mini wala ngana tagaye ke ngana katay kundo ngana wulita dido tagal toi tu travailles pas tu fais pas le sport appui implique qui embête les gens wallahi bil ko zaranya ko ta bare ajinnati ati wa ko lo jaran ko fo yenyira ngira hayro 91 daga 99 fois je parle papi donc c'est kala ni sanyani ningo halinga ko beke be antinge to ana sura kay go to nga aga la traite akimba ngane ke porto pelande jaranya bangi ti yego hay wili kompendi adi merda aga do français ko nari kundiga mbana to ngomma ka to ngunda ma ci ni papier ke porlo ga hano nyay ida wala xen ko mboguri ndoke français kaje jara ya rem do yuga sigi ujeti ki ti mo je imamu votre papier s'il vous plaît dis moi je pas papier et pourquoi ngaro di parce que quoi di parce que maraga kare ngambera ngulne iti katone le na kombenga droit di mara nga ni kombegedi parce que ndokon di ko mara bironga ake mulu mogare daga shira ko humi ado tambin afanti dal bamen katale iti kata seriri ni ko longo ni na ko ko yendo ko ngita bu gudana kammo ya garenga ba ko meseda jaraga ba angaji ire ta mamma lo sura ko abiro dana maka tap jaman non o ko na rita gas atwobe kharaja honne ana bugude imam ya pour tegeti imam c'est pour pas pour moi oui la raison parce que qui c'est encadre iro jarra iro jaraga ben fawati parlo bundari nan do ken kara khasu nyaduta babu ya gare khari jaga tan kompendi tike ilo africain gwani dome pendant 6 mois après imaradi to ko toro dunda hayi de analyse inde bari ikori ho walla bo ko tay gwani ga déménagement da barni ga da armoire ngutu iware sahayen kam makayti ullen kam armoire kiwre ido kenyal le katinga na hay man ga sa nani kati menya sa denna Allah gati innahu adarajihi la qadir ida kati menya sa na nimur no courage ndi ke khadim africain na ke sa yalla ngira imbelon akimba ga giringe yaro africain be gani dome plus de 10 ans araga sagat nandanya na watengariya c'est le imam qui l'a dit ngeta ko de lenga bolake gara ba Congo mamanu ni kuyi immu nakati imbuli nga hoy anyanti ya harna ngani africain na ke sa est-ce que vous connaissez anga dadu kebe gari pourquoi anga africain na sa kurbu kharaba da sura ko kira ado mamanu idi wayme di do corruption aga nati africain gebo ku so ko hayti o ko anda africain morocco ala jerona min o junda africain ala ka kete man ganding tanu sura ko hay to kemba kemba te ko mbana ngini ko begeri inara go urdulli anga ko yega so alla dinde ba ken gibar limul linkara jamuro khairi mi ngamul limbakano duran do ramanya annam maka sangatam pakatinga na'am wasani sabu hillandi be serem pakatinga bonno al jahlu bi qimati al waqti wa manfaatihi serenganta haqqati mbalerindu abon namma ma kundu anga nat nandi ho valeri ngai anda bon namma kanga ti valeri ndi abon namma amma bannal lemme ngari palisi anda valeri ta ana bufene ata comme il veut والثالث صاب سكرني حقة مرين جابنو جهد الإنسان بهدفه وغايته من الحياة سرنا مديري من أغنى تاغنا نشمي بو تلك أنجر الدنا نروى مني أنا الله دا نروى مني أنا نجار نكودا نروى مني أنا نيمدا لمنا إن شاء الله أنا سيمكي أم بقى تكندبالي khasrebe il pense même pas aken ga tay nyanda football daga sport da bari daga ki piscine nga ana daga vacances nga ma berejiri wala mindo ana mugude warabiu naga tandi serem bakati nga bon namma sahando sahangana amma c'est serenyon kinta hande tout va bien il y a aucune maladie ara perdre ni tanga kaga masaha aga saqa ida analyse na bare iti cancer ngay
hépatite B hépatite C c'est fini aranta soyini aranta kontana aranta taxulu xana a tayi warindi a kalimene tout le temps il pense a simminelo ke watte ana safadan ko men laga na gabo ndikembere afakati ken taxa bonnama wal khamisu haqqa sabu karagandi faqati ngabo noma tanjimu gandoy tanjimu on s'appelle ça quoi en français ah voilà organisation gandoma an qawan kibaru ko anna suregileya tellire ke ñigenea ke ñini papa karanya ke ñini mamma karanya ke j'avais été avec ma femme ke anna su tartibia hanke ligel ke magana xeru régulation sundan anke nata ñimme jago daba ambakati mbon namma bo angana hakkatinu kuttaganandi keni ke hakkatiya ke naraga qarla ke naraga esporo anga balla maga anta perdini am bakkatini wa asadisu sabutu mundi kuro sere am bakkatin nam magarage nambo nam maga masha Allah aga bonna magata sabunga yongillu mumbatunde angana nyongillu mumbatusu am bakkatin bonna maga yondinga makori ganyi tagono wata kavege ya tay warinde walla Allah gara benu nam maga bago Allah ibulu sanga benu jarabido juye yembate inda hokkita bi hewe inda tuman ha aga tagono kavenga ta makitin juga ina ke silan dimedi bas kenya linga yonginda ina hutoro qilli awata ulu kavenga aya kenga kandi are munga kandi ay mendano sakanati ingiri njalli wasabiu sabu nyerundi hakati ngabo ndo magatai kasratul kalam diga ngabe serenga diga mun ko journaliste walla ko radio ka walla ko radio angara kenda bat ambakati mon namma tout ce kalbe to imbe fonne koro radio ndi tourner la langue dans la bouche avant de parler cette fois mais nous non okuku de kanata on chokayata awa kembi ndamenga mamogondu ambakati mo ba mbay diga mun wari kebe na hagande iti bani israila mi nyandangi bani israila mi ngaterna killendi awara fe ngamma sulahafat okuba nganati kunya ko solo kunya la wa kunya voilà korokara magina baba na kane korokara agara gira toronga di kunya keda o me man sakata naja sebe na kuru an kisiniya limine kina kenya mu abu sara ko tunga nyigona tike da kunya ngaraga diga mu tunga nyigon tan daga kunya ke adal ada garo kunya ke ada sagundi kunya ke madiga mu tunga nyigon dara garen ko nyida inda ga kare anga du golle mono ida ga daga na kunya ke diga mu ati maga kare ti dalle idare ada nya gammo andi diga mu ata diga mu ajida mani ko ati metro anga ti sere diga na kuru anna kizi yo atan kani kurno aketo kanje ko ser ken ko wakati anyi metro ndanda de na kuru anna kizi anyi kurno aketa amma ga warni ken ko wasaminu sabu segundi o faqatinu ngabo no magatai at-taswifu wa tuli li amali après ke après dunagilanga il n'y a pas d'après, il n'y a pas de temps. Le temps, il n'est pas garanti. On a regardé, oui, mais après. Est-ce qu'il y a des gens oui, mais d'accord, mais il n'y a pas de c'est vrai, mais si c'est vrai, il n'y a pas de mais. Que après, nous avons la kundwa angada bakasela. Wa ataziu sabu kabundi hakati lunga bono mogatai telefo okaragoy. Ke portable. Yake ngenga na kitana saka wasavu ngaba korti babu kuna bogale hari sina bane onduma honne abiyon no ho ni galligiye kaga na ta ko batu digan kote ho jim aranda ko batu nga kangiri sere mitlo hombay sallem no ho aro ki ka brise bedri a pas de secret entre les femmes et les hommes serebe go yanga nyakken ko dundo allo tu connais pas le code de ta femme non plus et pourquoi parce que par confiance peut-être ranya kanga nan ko dungi ta watu no hoyi sapa an kanda galle gida sapa angara ari arendo lo hoga naso le mo gure magawtu e je manni to kawande bugo nga taw walla igo nati maka ki ndolo honga de konto nangi ndolo honga tu n'es pas mon mari non nuru wandolo honga to kame ha peut-être ko hoga no hoga ndon ke to hoga da haqqati be bonon no maga mame wal adu haqqati nyigo maga lew Allah wanyini appeli suntanga hohondanga na manipulata angana jima kama 1 heure de temps
anna simana ko 5 minutes hari jogi loye anga makoy bushi magalla ma parole do ke to ho batte kenga la girno akhino sabu tanabe ga kam magadi aya gani sabu tammundinga internet le ke Facebook le ke kumba book no mu hamme ke ngota ke nge jare magi anda to ko koy andi istype nyaw sinaf ni jana taniza ya ke qawal ko bay veri ke da woni ke nyatu kanne simma mazaga ina sara ngara hodo bari hina gara daraja ngita na wasafu ngembak wasafu wichari qawadno وكذلك آخر تمندو باناندي حقتي ngabo no maka kasiratu li akli wan nawm ige gabe ne ren ko gabe am bakati mon namma ige gabe nyana minni gabe mpu xene minni gabe na ken ko gabe mpu ko kuma ko nga ta hinna luwa anga ta ho holle nga ta hinna luwa haranga na baram minni abu haranga na baram kan kan abu an ka ga ke sirita haranga na baram perdi am bakati nga tamundo hillandi haqqati num mono yencabunu daga na liyenga bonde serenga tulte e bouche serenga bouche na brise anke nati nyagazu manganaga imanji yesu manganaga ampakati mbonanga koto fana naga foye nyai tu peux pas rester un peu avec ta femme et tes enfants à la maison mais non on peut pas ho ndama ka foye keite imanji entano maria sintano nyagandano nanaga ko nunga ta angana kebe ampaga daga nam perdi hakati mbane koti ay ndalle mugunda ko men kamandi na yige ndina masala kana tay ngarindi ndina masala anni haqqila landu nasima ken ka kontina birenu kunju kayni hakati nyai iganda bon namma tamundo sikandi hakati mona nencabunu kasratul hammi wal ghammi ala al madi forlo be ga dan kita ga dangal angana tan damungunai am perdi ni ba am pakati ngana c'est-à-dire angol le bono c'est fini c'est pas composé on a d'aritini angana tanke taka kenya hamingalla vraiment tout le temps mais dina moje dogo pourquoi tu dors pas angar ni kenke parce que kenya keta anyemea amma ga fati ba am babam fati ba nyakenya mfati olo ko ndi passé nako o dangaiya angana ti ribaru be nu ga dan kite ga danga ngana tallan tamungunu kunyai am perji nam pakati ngana parce qu'on a soucié de gagner un colla Allah ndaka hoyana sasa kunu kebe ganna hana toujours ngem basi menero kem bi khasiya tamu ndona ka tandi na problème laga na goro le ane hari hinni nega nan gita anna ja ko duna ha ga girgeta aga ko kembe badaga masere gita anga ma mulli kada an ka peji nan pakatin ho ga da ko me gita ho da ko mo gita aga koto an ka lemme ngana tan na goro li na kinya sigira woy su golle ke am pakati bon nam ma nyana kebe ga nyaga dangi Allah ndaka sirondini Allah ndaka ritini am bay hakati ke gabe Allah ga bande ma agana bugam ba Allah ta kunya ko insha Allah rollo kita Allah ko ko mo be on ta ko kumu kenna bo hiju kenki angaro ke allo ken kan kuson kanne ma allo tere umurando hiju allo ken kan kuson kanne ma allo tere den kanne ma harbite